Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer page 14, compréhension 1. Lis le document suivant puis réponds aux questions. Read the document and answer the question. À la gare, في dialogue هنا بين تامر وبين le guichetier. تامر: Bonjour monsieur. Le guichetier: Bonjour. تامر: Je voudrais 2 billets pour Aswan s'il vous plaît. عايز 2 tickets لأسوان please. guichetier: Première ou seconde classe. درجة أولى ولا درجة تانية first or second class. تامر: Première classe. Le guichetier: Fumeur ou non-fumeur. Smoker or non-smoker. تامر: Un billet fumeur pour moi, 1 ticket smoker to me, et non-fumeur pour mon ami, and non-smoker to my friend. Le guichetier: Vous voyagez aujourd'hui? هتسافر النهاردة؟ تامر: Non. Demain, le train de 8 heures. C'est combien؟ لأ، بكرة قطر الساعة 8. How much? Le guichetier: C'est 110 livres pour les 2 billets. 110 لل 2 tickets للتذكرتين. أول question: choisis le bon groupe. تامر: Et au marché في السوق ولا au magasin في الشوب ولا à la gare. تامر: Et à la gare. Page 15. Numéro 2. Un billet pour أسوان. ticket واحدة بس. ticket واحدة بس لأسوان. coûte 80 livres, 55 livres, 110 livres. ناخد بالنا إن هو هنا الجيشوتي رد على تامر قال له 110 livres pour les 2 billets. 110 لل 2 tickets. فلما يسألني عن 1 ticket هتبقى 55 livres. Numéro 3. Tamer achète des billets. Première, deuxième, troisième classe. Première classe. تامر لما اشترى التيكت أو لما طلب منه première class, first class. Numéro 3. تامر achète un billet ولا 2 billets ولا 3 billets. تامر اشترى تيكت واحدة ولا 2 tickets ولا 3 tickets. تامر achète 2 billets. Question B. Mais vrai ou faux? Numéro 1. Ce dialogue se passe entre 2 amis. Le dialogue ده كان between 2 friends. Non, faux. Numéro 2. تامر parle seul à أسوان. قلنا seul يعني alone. تامر مسافر لوحده. Faux. Numéro 3. تامر est fumeur. تامر smoker. vrai عشان هو طلب تيكت smoker ليه لنفسه وواحدة non-smoker لصاحبه. Numéro 4. تامر part dans le train de 8 heures. تامر هيسافر في قطر الساعة 8. vrai. Tamer va à la gare le soir. Faux. غلط. Exercice C. Réponds aux questions suivantes. Numéro 1. Pourquoi Tamer réserve 2 billets? Tamer ليه حجز تذكرتين؟ يبقى réponse Tamer réserve 2 billets بعدين comma virgule un billet pour lui L-U-I يعني لنفسه et un billet pour son ami. Numéro 2. Où se passe le dialogue؟ الديالوج ده حصل فين؟ يبقى هعمل scissors علشان اقدر اجاوب full answer. تبقى le dialogue passe à la gare. حصل في الستيشن. بعد كده compréhension 2 في page 16. Lis le document suivant puis réponds aux questions. Read the document and answer the questions. Dimanche passé, Noura est allée avec sa mère à Alexandrie pour visiter sa grande sœur. يعني الحد اللي فات نورا راحت مع مامتها اسكندرية علشان تزور أختها الكبيرة. qui vit là-bas avec son mari et ses 2 garçons. là-bas يعني زر اللي عايشة هناك. مع مين؟ avec son mari مع جوزها et ses 2 garçons وولدينها الاثنين ولادهم الاثنين. À la gare routière في الباص station, elle a rencontré une jeune touriste devant le guichet. وهي واقفة في الباص ستيشن قابلت توريست devant le guichet قدام البلاس بتاع التذاكر شباك التذاكر. بعدين حصل ديالوج بين نورا وبين لا توريست. Bonjour, je m'appelle Noura, je suis égyptienne. Et vous?
La touriste, moi, je m'appelle Denise, je suis italienne. قالت لها إن أنا اسمي دينيز وأنا من إيطاليا، أنا إيطالية. نورا، mais vous parlez très bien le français. بس تتكلمي حلو قوي فرنسي. دينيز قالت لها oui, j'habite à Paris avec mes parents. أنا عايشة في باريس مع my parents. نورا, vous étudiez en Égypte؟ بتدرسي في مصر؟ دينيز قالت لها non, c'est la première fois que je fais le tour des villes égyptiennes. أول مرة إن هي تزور البلاد المصرية. نورا, depuis quand vous êtes là؟ من إمتى وإنت هنا؟ Depuis 2 semaines avec des amis françaises. من أسبوعين مع صحابي الفرنساويين. Enchantée. نورا قالت لها enchantée يعني welcome. Je suis contente de faire votre connaissance. مبسوطة إن أنا عرفتك. دنيز قالت لها moi aussi, me too, merci et au revoir. Thank you and goodbye. Choisis la bonne réponse. Numéro 1. La nationalité de la touriste est égyptienne, wala française, wala italienne. Numéro 1. Italienne. Numéro 2. Denise parle une langue, wala 2 langues, wala 3 langues. دينيس اصلا ايطاليان يبقى هي اكيد بتتكلم ايطاليان واتكلمت مع نورا فرنسي يبقى parle deux langues لغتين. On va point pour acheter un billet. هنروح فين علشان نشتري تيكت؟ او مارشي هنروح السوق ولا على جار روتير هنروح الباص ستيشن ولا او جيشي؟ هتبقى او جيشي. page 17 relève du texte. Get out from the comprehension. هنطلع من ال comprehension. عايز payer. Égypte. وبعدين طلب مننا number. فين النمبر هنا؟ 2 semaines هتقعد 2 weeks. وبعدين ville. عايز city بقى. ألكسندري. وطلب مننا كمان nom propre. يعني ايه nom propre؟ يعني proper name. عندنا بقى ما كانش فيه غير نورا. وبعدين طلب مننا nationality. عندنا إيطاليان أو فرانسيز أو إيجيبسيان. language. Français. Vous parlez bien le français. وبعدين préposition de lieu prepositions بتاعت place. عندنا هنا على. عندنا على بتاعت جار. وكان في جيشي. فين جيشي؟ راحت فين؟ devant يعني in front of.